میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، صرف تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا گنیوں کا وظیفہ اس طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے یا گنیوں کا وظیفہ تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج فجر کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں فجر کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، فجر کی نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ آپ لوگ فجر کے بعد کے کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ 3 مرتبہ، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے، یعنی کہ آدھی منٹ کا۔ آپ کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، پیسہ چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں، کچھ بھی نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی پیسہ تو کچھ بھی نہیں، اسی وقت آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ظہر سے پہلے جیب آپ کی پیسوں سے، نوٹوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ جو پڑھے مالا مال ہو جائے۔ جس نے پڑھا، ایسا کوئی بندہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس کو یہ عمل بتایا ہو اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ سچے دل سے، پورے یقین سے فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، جس بھی ملک سے ہو، جس بھی شہر سے ہو، آپ لوگوں کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی فجر کا وقت ہو، آپ لوگ فجر کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، آپ لوگ اس کے بعد کسی بھی وقت میں 30 سیکنڈ تو میں نے بہت زیادہ بتا دیے، 10-15 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ پورا عمل کر لیں گے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ ایسا راز ہے، سمجھ لیں کہ آپ کا بھائی آج آپ کو اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز بتلانے لگا ہے۔ کسی کو میرے بھائیوں میری بہنوں 1 کروڑ بھی دو گے نا تو بھی کوئی آپ کو یہ خاص وظیفہ نہیں بتلائے گا۔ میری گارنٹی سے میں کہتا ہوں، آج تک میں نے کوئی وظیفہ پوری گارنٹی سے آپ کو نہیں بتلایا، لیکن آج کا عمل فجر کے بعد کا یا گنیوں کا وہ عمل ہے، یا گنیوں کا وظیفہ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا۔ آپ لوگ ویسے بھی چلتے پھرتے یا گنیوں کا وظیفہ پڑھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن فجر کے بعد کا آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں، میرے پاس ایسے دکھیاری بہن بھائی واٹس ایپ پر جب رابطہ کرتے ہیں، ان کو بے شمار وظائف دیے جاتے ہیں، لوگوں کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں کے وظائف ہوتے ہیں، جیسے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یا بہت سے رات کے وظائف ہوتے ہیں، بہت سے کسی وقت کی نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میرے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ تقریباً ہو جاتا ہے، کیونکہ میں آزمودہ وظائف بتاتا ہوں، وہ مجرب وظائف جن سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو۔ اور آپ لوگ یقین کریں اور آپ کی حیرت کی انتہا رہ جائے گی، جس کو کوئی وظیفہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کچھ ایسے میرے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ان کو بھی یہ وظیفہ اثر کر جاتا ہے فجر کے بعد کا۔ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں، فجر کے وقت آپ لوگ فجر کی نماز لازمی پڑھا کریں، ظہر، عصر، مغرب نماز کی پابندی کریں۔ آپ لوگ سارا دن وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، پھر وظائف پڑھیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پورا دن آپ لوگ اکثر کہتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہ فائدہ نہیں دیتا، فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر وظائف پڑھیں۔ پھر آپ پورا دن ایک طرف جھوٹ بولتے رہیں گے، غیبتیں کرتے رہیں گے، چگلی کرتے رہیں گے، جانے انجانے میں بے شمار گناہ کرتے رہیں گے پورا دن، اور وظیفے ساتھ میں پڑھتے رہیں، تو کیا آپ کا وظیفہ اثر کرے گا؟ آپ خود سوچیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا آپ لوگ صحیح کریں گے ایسا؟ تو آپ لوگ پہلے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، روزانہ جس دن وظیفہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھیں، 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کو روزانہ پڑھنی ہے۔ وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں آج فجر کے بعد کا مجرب وظیفہ، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جس کو کوئی وظیفہ بھی کبھی ایسا ہوا ہے نا کہ جس بہن بھائیوں کو میں نے ہزاروں وظائف بتاتا ہوں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان کی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس دکھیارے، جس پریشان، جس تنگ دست بہن بھائیوں کو بتایا ہے،
उसने एक एक दो दो दिन के अंदर मुझे जवाब दिया है। जवाब से मुराद ये कि मैं जब वजीफा बताता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं लोगों से कहता हूँ आपको फ़ायदा हो नुकसान हो जो भी हो, वैसे नुकसान कभी किसी को नहीं हुआ, लेकिन मैं अदियातन कहता हूँ कि आपके साथ जो भी मामलात हों आप मुझे बताइएगा वजीफा पढ़ने के बाद। और फजर का ये वजीफा आप लोग यकीन करें या ना करें, लोग आज तक मुझे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ये वजीफा पढ़ लिया ना, वो फिर कोई ऐसी फजर की नमाज नहीं होती कि जब वो ये वजीफा ना पढ़ें। वो अपनी ज़िंदगी में इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बना लेता है, मतलब रोज़ाना। फिर ये अमल तो एक दिन का है। लोग मुझसे जब राब्ता करते हैं तो कहते हैं जनाब हमें इजाज़त दें, हम रोज़ाना पढ़ना चाहते हैं फजर के बाद की। तो इसीलिए मैं तमाम अपने बहन भाइयों को आज फजर के इस अमल की इजाज़त देता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं। तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है, चाहे एक दिन करें चाहे जितने दिन करें। अब मैं एक दिन आपको इजाज़त दे दूंगा, आपको फ़ायदा होगा तो फिर आप लोग कमेंट्स पर परेशान हो जाएंगे या व्हाट्सएप पर मेरे नंबर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के नंबर तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जो दिए हुए हैं बस दिए हुए हैं। अब नई वीडियोस में नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ। आप पुरानी वीडियोस में जाकर नंबर मेरा ढूंढ सकते हैं, कई वीडियोस में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ से आप मेरा नंबर निकाल सकते हैं। तो फजर का ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, फजर के बाद आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। चाहे आपको दुनिया जहाँ की दौलत चाहिए हो ना, आप चाहते हो कि दुनिया की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप लोग एक मरतबा ज़िंदगी में मेरे कहने पर यह वजीफ़ा पढ़ के देखना। आप लोग सुकून से फजर के बाद बैठ जाना। 30 सेकंड का आप लोग वक्त निकालना, ऐसा वक्त कि आप लोग इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो वजीफ़ा पढ़ने में लगी हो। फजर के बाद के वक्त का ये अमल आपकी नस्लों में दौलत इतनी देगा, पहले तो आपको इतना फ़ायदा होगा, जिस काम में आप हाथ डालोगे ना मट्टी में वो सोना बन जाएगी, ये समझ लो ये वजीफा। और ऐसी ऐसी जगह से वजीफा पढ़ते ही पैसा आना शुरू होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। लोगों के महल बन गए इस वजीफे को पढ़ के, महलों के महल। अब वो लोग, कोई ऐसी फजर की नमाज नहीं होती कि वो ये वजीफा छोड़ दें। महलों के महल लोगों के मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या बात कर रहे हो। ऐसी ये मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको आपकी परेशानियां खत्म होंगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। फजर के बाद सुकून से आधे मिनट का वक्त निकाल कर बैठ जाना। आपके पास अगर एक तस्बीह मौजूद हो, एक तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर यह वजीफा जो अमल बताऊंगा, 2-3 वज़ाइफ छोटे छोटे, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आसान सा अमल, टोटल अमल ही 30 सेकंड का है। एक मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना जब इस अमल को शुरू करो, एक मरतबा, और वजीफा जब खत्म हो तो आखिर में दुआ मांगना। और पूरा अब आपको आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझना है। जो समझ जाएगा, समझ के करेगा, उसको जरूर फायदा होगा। और वो झोलियां उठा उठा कर लोगों की तरह, जिस तरह लोगों को फायदा हुआ है, और मेरे बहन भाई जो वीडियो देख रहे हैं ये भी इंशाअल्लाह अमल करेंगे आप लोग तमाम बहन भाई, तो इंशाअल्लाह आपको भी फौरन फायदा होगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ भी मांगता हूँ तमाम बहन भाई आमीन जरूर कहिएगा। मेरे प्यारे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह, जो भी मेरा भाई बहन परेशान दुख तकलीफ में है, मेरे मौला मुझ समेत जो भी इस वीडियो में शामिल है तमाम लोगों की मेरे मौला परेशानियां दूर कर दे, आमीन। मेरे मौला हम सबको गैब से रिज़्क़ अता कर दे। मेरे मौला हम बड़े ही गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, मेरे मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। तमाम बहन भाई आमीन ज़रूर कहिएगा। मेरे मौला हमें सेहत दे, हमें ज़िंदगी दे, मेरे मौला हमें नेक हिदायत दे, मेरे मौला हम सबको सीधा रास्ता दिखा। तमाम बहन भाई आमीन ज़रूर कहिएगा। और आज का ये खास अमल आपको बतलाने लगा हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़कर आपको फजर के बाद किसी भी वक्त, ओनली 1 टाइम आपको फजर के बाद एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है, कोई सा भी पढ़ लें। आप लोग कोशिश करें फजर की नमाज जैसे ही अदा कर लें, जहाँ नमाज पर बैठे बैठे जैसे ही आपने आखिरी रकात 2 पढ़ी, आपने सलाम फेरा। अब जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं कोशिश करनी है, पाबंदी नहीं, जैसे ही अत्तहियात में बैठे होते हैं वैसे ही बैठे रहना। नमाज आपकी कंप्लीट हो गई, सलाम फेर लिया, तस्बीह पकड़ लेना। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर जो वज़ाइफ बताऊंगा आधे मिनट का ये पढ़ लेना। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना, कोई सा भी। दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर के बाद आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब दरूद पाक एक बार पढ़ें और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पढ़ लें।
3 मरतबा जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इसके बाद पहले आपको सबसे पहले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 मरतबा सूरह इखलास आपको पढ़नी है। फिर दोबारा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 3 मरतबा दोबारा से आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर 1 मरतबा सूरह कौसर भी आपने पढ़ ली। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ ली। फिर 3 मरतबा दोबारा से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और 1 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। अब अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर जो पहला वजीफा आप लोग पढ़ेंगे और ये वजीफा आप लोगों को अपनी वीडियो की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बड़ा कमाल का वजीफा है। पहला वजीफा आज के अमल में आपको यही पढ़ना है। ये वजीफा आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोगों को पढ़ के भी बताऊंगा। जो मेरे भाई बहन पढ़ना नहीं जानते मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा है या बासितू का। आज का जो अमल है, जैसे ही सूरह कौसर पढ़ लें, पहला वजीफा या बासितू का तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ पर पढ़ लें। और तमाम मेरे बहन भाइयों को इस पूरे अमल की इजाज़त है। बस अपना नाम कमेंट्स में लिखिएगा। या बासितू का वजीफा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा किया होगा। आपको फौरन सूरह कौसर पढ़ने के फौरन बाद यह पूरा अमल आपको 30 सेकंड का एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। जब आपने सूरह कौसर पढ़ ली, इसके फौरन बाद आपने या बासितू या बासितू या बासितू या बासितू या बासितू इसी तरह पढ़ते रहें। ये वजीफा या बासितू का तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम 10 सेकंड लगेंगे बामुश्किल 21 मरतबा पढ़ने में। या बासितू 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 इस तरह पढ़ते रहें। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, 10-12 सेकंड। पूरा अमल आधा पौना मिनट से ऊपर का नहीं है। जैसे ही या बासितू का वजीफा 21 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद आप लोग फौरन या गनियों का वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर यह पावरफुल वजीफा, आज फजर के बाद का जो अमल है, इसमें आखिरी वजीफा या गनियों का आपको पढ़ना है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर यह वजीफा अच्छी तरह काउंट करके यानी कि गिनती करके पढ़ना शुरू कर दें। या गनियू या गनियू या गनियू या गनियू या गनियू यह वजीफा या गनियों का सिर्फ 11 मरतबा, आखिर में सिर्फ 11 मरतबा या गनियों का वजीफा पढ़ना है। और इसके बाद आपको जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था, वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद वही जानमाज पर बैठे बैठे तमाम मेरे बहन भाई अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।